Tigas sige, na lang daw po. Kunin mo yung plastic. Sige. Ay. Nipid ko lang. Ayun mga mama. Pakuluan mo na. Pressure cooker. Sarap yan. 0916 22. Ay, isisin mo sa kanya? Ano? Siya, tama. Magkamali. 0916 0916 2296 045 0296 045. Tama po. Romeo Suposo. Suposo. SOPO. Hindi, oo. Puro. Ha? Puro O. SOPO. Tama po. Yan, okay na. Sige, chat ko na siya.